Zakir BGA dah tuan. Kita tak start shoot content lagi ni. Tapi kursi ada 3 orang boleh duduk. Mic ada 4, kursi ada 3. So kau masuk lah. Aku rasa kau masuk. Aku belakang kamera. Tak boleh. Macam Aku ni, tak berani. kita bagi tugas. Ha. Kau masuk, aku invite dia. Settle. Sabar. Rekam. Ni sesi Sesi apa ni? Sesi borak-borak. Kita nak buat podcast, tapi podcast ramai sangat buat podcast. So ni bukan podcast. Ni kod pas. So Dan, Yeah. kalau jadi host biasa intro dia macam mana? Dia dengan podcast limpah. Intro nak start program. Semalam kan dia. Aku tak tengok podcast orang. Yang ni boleh nampak. Nak bagi tahu Dan standby kursi Dan. Mana tahu kita ada guest kan. Random lah. Ad hoc. Kita macam biasa kadang-kadang ada, kadang tak ada. Macam semua. Kita berhati je yang kat tengah. Okay, apa khabar ke? Sihat on tour. Sihat on tour tu macam mana? Sihat on tour tu macam mana? Sihat on tour ni kiranya masih lagi boleh berjalan, masih lagi berfungsi lah. Alhamdulillah. Bulan puasa ni BGA busy je? Bulan puasa on the academy side, kita masih ada lagi run class. Cuma on my side, aku slow down sikit. Tapi aku restructure balik on some client punya meet up lah basically. So aku busykan diri to meet up more client. So that after puasa ni, kita busykan diri. I see. Wan, kau belum puasa? ASK? Aku macam biasalah tengah curating new beans, new blends. Masa ni lah nak R&D pun cuma tak boleh masa lah. Kau curate petang lah selalu lah? Tapi rasa boleh kan, tak ada telan ke? Rasa boleh? Ludah lah. Tu aku pancing tadi, kau curate petang lah kan? Boleh rose lah, boleh rose. Tapi cupping nanti, mana tahu minggu depan aku ada session cupping kat sini. Menarik kan? Minggu depan boleh, aku boleh kan? Boleh? Okay, jom buat cupping. Boleh. Cupping ke talk ke kan? Aku akan buat sharing session. Kita buat sharing session. Dia macam santai punya lah. Macam pembukaan lah. Mukadimah untuk puasa. Kita buat sharing session sikit. Lepas tu ada cupping session. So aku akan ambil bin-bin daripada local roster lah. Untuk kita punya plan. Boleh. Plan kita tu boleh jadi tu lepas raya kan. Ada big plan is coming lah. Oh, baik. Baik, saya dia orang plan dalam ni kan. Kita bagi teaser sikit. Teaser. Baik. Standby. Apa akan terjadi nanti? Okay. So far puasa cukup lagi. Puasa cukup lah. Alhamdulillah sepanjang 3 hari ni masih lagi steady. Kau dah ada cafe hopping mana-mana tak bulan puasa ni? 3 hari. Malam. Ini first cafe. Aku baru dapat buka rantai sikit untuk keluar. Baru dapat. Okay. Awak memang senyap je lah. Dan aku nak tanya soalan lah. Aku tanya soalan. Sepanjang hang duduk. Kopi ke? Tak, ni berkenaan yang hang pergi selalu lah. Kopi malam punya scene dengan aku banyak pernah tengok hang pergi Penang, Perak. Takat mana vibe membantu? Kopi scene. Vibe membantu? Maksudnya? Vibe membantu kopi scene ni. Kan kita dah travel lah Dan kita pergi Kedah. Lepas kita pergi Kedah kan. 2 Kes nervous apa? Mental block? Tak faham soalan. So untuk bulan puasa ni kita banyakkan beramal, hati maafkan dan teruskan dengan amalan-amalan yang baik lah. Soalan aku sebenarnya lebih general lah, senang. Takat mana vibe hang tengok ni macam hang kata decoration, susunan meja, apa tu, ada vinyl player, buat industrial, macam benda tu membantu tak dari segi sale? Bantu. Kalau datang situ, walaupun kopi tu tak seberapa pun, orang akan datang sebab ada vibe. So maksud hang ni, kalau produk dia tak produk fokus, tapi vibe dia comfortable, orang akan datang tak? Orang akan beli juga. Tapi aku rasa dia macam crowd puller yang more to one off lah. Tapi sebab at the end of the day quality ke yang cakap pasal sale kan. Adakah sale ataupun you pull out more crowd? Faham tak? Okay, menarik soalan tu. Sale ataupun you pull out more crowd. So, you can get more crowd tapi tak semestinya benda tu akan
Membantu sale. engage more on getting better sales ke? Betul. Sebab For example kalau dia vibe, dia cantik kan, orang datang tak ambil gambar, pap, then that's it lah. Repeat tu tak lah. repeat tak. Betul. For coffee, kalau coffee tu so-so kan, buat apa nak repeat lagi tu datang? Betul tak? So dia sedap and estetik, tapi orang situ masih tak faham. So aku nampak ada these two groups datang, tangkap gambar matcha yang cantik, kopi yang cantik, tapi tak sentuh pun. Tu lah tu. Dia berbelah gitu je. Habis tu. It's more to experience lah. Tapi dekat Penang, diorang akan buat rules yang kalau datang kau guna beli air apa first. Ni apa tu, kalau apa tu, one person one coffee, one drinks. Yes. One drink per person. So dia orang wajibkan setiap customer beli. Okay. Ada kata-kata ni untuk lelaki-lelaki luar sana. Tapi balik kepada kepada sales jugalah. How bad sales can be affected time puasa ni? By data, by data, memang kita dah ada proven data lah for 3 years operation and others cafe punya dekat kampung, dekat surrounding Shah Alam, Bukit Jelutong, more than 30% lah affected drop. Tapi benda ni recover somehow after 1 week of raya. After 1 week of raya baru akan recover. Yes, tapi bukanlah kita mengharapkan organik. Kat situ pun kita kena put more engagement juga, bukan mengharapkan organik. Dulu ada organik tu okey lah sebab tak ada competitors kan. Sekarang competition is getting stronger. You should do more to get more lah. But this year aku nampak banyak kafe yang buka malam. Kan? Kenapa lah? Dulu tak banyak kan kafe buka malam. Sekarang sebab sekarang puasa kan, tak boleh buka siang. What makes dia orang sekarang buka malam? Tapi mainly it's about more on adapting towards current punya situation lah sebenarnya. Betul. Sebab yelah nak tak nak, if let's say normal punya operation you open 10 to 10, tapi if let's say 10 to 6 you are not getting any sales, dia akan jadi macam apa ayat dia Wan? You rugi lah basically from 10 to 6. So ramai orang akan restructure timing mainly for puasa. Dia akan drag mungkin 6 to 12. Mungkin 6 to 2. Tapi nampak je buka malam. Tapi you cannot deny data lah. Your sale is more on siang. Sebab dulu mungkin penerimaan orang, stigma orang tak boleh minum kopi malam tak? Yes. Kan? Sekarang ada, kita tanya Zaki lah. Sekarang minum kopi malam tu is a bad practice ke? Okay sebenarnya? Benda ni ikut atas your immunity of body lah. Certain people, I don't deny, ramai yang tak boleh minum kopi malam because of cannot sleep punya issue. Tapi like anyone yang dah biasa with coffee, you minum anytime, bila masa mana you nak tidur, you akan tidur juga. So there isn't any macam proven facts yang minum kopi malam benda tu tak bagus ataupun bagus. So macam kalau macam yang orang takut sangat minum kopi malam tak boleh tidur tu kan, is there any beans yang patut dia orang elakkan ke, or any specific beverage coffee yang patut dia orang order untuk? Okay, so specifically, if let's say the most impact yang you akan dapat effect from the caffeine is you just have to avoid from drinking any Robusta punya coffee. Because I don't deny, aku pernah buat training on coffee training menggunakan 100% pure Robusta. So basically, out of all the 3 days training tu, every day aku tak boleh tidur malam. Because when it comes to training, a lot of tasting yang you kena buat. So when I drink Robusta, to compare dengan I drink a normal regular Arabica, that one hits very differently. Because Robusta caffeine dia tinggi. Betul. Kan? Caffeine is like 2 or 3 times more. Cuma try to also avoid coffee during sahur. Because dia akan dry, you akan dehydrated once you dah untuk esok. Okay. Dan faham? Faham? Khusyuk. Okay, tapi that's a good input man pasal kopi. Aku nak tanya Dan jap. Tadi sebab pasal vibe tadi kan. Tapi dasar pemerhatian dia sendiri, dia minum ramai-ramai, lepak malam untuk jangka masa yang lama, macam 2 hours, 3 hours. For example lah, pukul 9
pie shop tu sampai midnight terus. Sampai tutup kedai. So, regularly atau frequent dia tambah kerap tak air tu? Ataupun satu tu sampai habis? Satu tu sampai habis. Kau tanya Dan ni as a As a POV customer lah. Yes. Okay Dan, silakan jawab. Selalu customer datang satu air. Sebab dia memang nak Lepak hang out, macam. lepak. Ya. Sebab tu kot ada certain cafe, tak payah sebut nama, tapi cafe yang kawasan yang ada apa tu, chill kat luar, lepak kat luar yang boleh hisap rokok, can pull crowd more daripada cafe indoor kan malam-malam ni. Vibe tu penting lah untuk kafe. Apa pun dapat Kalau luang. kafe ada outdoor lagi better. Yang ada indoor saja. Faham? So dia kena ada outdoor, lepas tu dia kena ada indoor sekali. Biasanya dia akan ada indoor dulu. Oh tak juga. Apa trend kopi sekarang lah? Kopi ada any trend ke apa-apa sekarang? Yang hang nampak. Trend? Tak, ni soalan untuk Soalan. semua. Ada nampak tak trend apa ke apa? Tak ada. Pagi. Trend. Aku tak tahu lah. Tapi aku rasa wave orang dah minum kopi yang without sugar apa semua ni. No, bukan without sugar lah. Orang yang appreciate kopi tu dah semakin ramai kan. That's why aku nampak artisanal cafe pun dah semakin banyak sekarang kan. Tak tahu lah ni ada the effect from the boycott ke kan. Tapi Cop So bila when you talk about macam artisanal punya cafe kan, so what would be the best way to describe an artisanal punya cafe? Is it by the concept ataupun is it by how do you deliver you punya product? Because if let's say kan, macam kau kata tadi Vibe. nak vibe outdoor punya setting, adakah benda that kind of setting is going to be suitable for an artisanal punya cafe shop? Betul. Faham. So what do you think? Aku punya point tadi, kalau delivering the product lah, is more on artisanal punya thing. Tapi macam point yang tadi dia more on kalau kita pursue ke arah konsep ataupun vibe. Contoh kita ada vibe kat luar, dia banyak tak tally dengan how we want to serve our drinks ataupun beverage lah. Contoh lah, kita akan rigid kepada temperature, kita akan rigid kepada awak elok minum panas, tak boleh tinggal lama sangat hang out, tak ada filter kopi. So benda-benda macam tu lah. Tapi juga. cuma macam okay, based on my personal experience lah, macam dekat KD kan, cakap KD One kan, kan aku ada spot satu kat luar untuk orang macam smoking, untuk orang lepak kat luar. Somehow benda tu macam jadi penghalang untuk customer nak Engagement. masuk. Yes, sebab betul. They become rasa macam tak selesa. Ada orang duk merokok kat luar, and then aku nak masuk pun rasa segan. A group of people in front of the store, jadi orang macam nak masuk pun macam alamak, dia tak selesa. Jadi macam aku dah perasan lah benda macam tu. Dah perasan dah. Dia macam contoh kita ambil. Aku rasa cafe owner tu kena dia kena tengok traffic laluan untuk orang masuk. Kalau dia nak buat Sesuai tempat ke tak? lepak, kalau lah dia set up meja kat depan pintu masuk tu terlalu banyak sampai penuh kat situ, itu memang akan tutup orang-orang lain untuk datang ke kedai dia. Sebab aku pernah nampak benda ni, kita ambil contoh vibe kampung lah. Kita kata kedai burger kampung. Sebab kedai burger dekat kampung ni banyak orang lepak-lepak, mamak motor tunggu burger dia, main gitar, what not. So ramai dia tolak untuk orang-orang family ataupun orang wanita yang nak datang. Dia takut, dia malas, kena bu ke, kena tweet ke kan, kena kacau ke kan. So, tak ada kata kacau pun kadang-kadang, cuma yelah tak selesa. Jadi dia ada that thinking lah. Kalau aku pergi ni mungkin tak comfortable lah untuk aku, orang duduk pandang-pandang. Benda tu memang mengganggu juga lah. Kalau betul-betul depan kafe kita tu, kita do that kind of things lah, merokok etc. Tapi yelah, aku macam tertarik juga dengan konsep. Aku rasa kat luar negara, macam aku baru pergi Vietnam, any cafe ataupun tempat makan yang diorang ada, diorang akan ada macam sitting outside untuk diorang macam, it's a very small table and a small chair. Diorang lepak luar, and then yang paling kelakar ni, every sitting diorang akan menghadap jalan. Aku tak pasti what's the reason why. Tapi every places akan penuh dengan orang. And when I come back here, aku macam tak jumpa lagi tempat ataupun mana-mana cafe yang boleh buat those kind of concept. Is it because of our culture is not There yet ataupun macam tak bersesuaian dengan culture? Sebab rasa Thailand pun ada penuh juga, and then Indonesia pun kalau buat konsep outdoor, and benda tu macam penerimaan dia tinggi.
Tapi dari sudut macam on the Malaysia punya crowd atau market, macam Masih baru lagi. macam I don't No, know, dia orang Dia tak boleh accept. macam mana dia buat sitting outdoor. Outdoor punya sitting. Bersepah punya kerusi. bersepah dekat tepi-tepi jalan apa semua. Dia ni kot majlis perbandaran kita kot agak strict. Mungkin Tak, kat aku sana rasa tak strict kita ke? pula kita masih terima kata kedai-kedai yang buat itu food court. Kedai tepi jalan, kedai char kway teow. So cafe itself the mindset kedai ada aircon tau. Dia ada mindset yang macam tu. So somehow Yalah, dari sebab arah harga Bijo tu kafe pun harga dia agak kan, pricey sikit. So somehow Bijo dekat arah Damansara tu sendiri dia dah proof. Nowadays kita dah boleh makin adapt dengan benda tu. Cafe 6233 ada healing spot. So dia dah proof lah. Depa ni dah proof tempat luar ni membantu sebenarnya. Okay, aku nak tanya kau lah. Kau dah jadi trainer lah, betul lah cakap trainer lah kat BGA kan. Kalau dapat sebenarnya dia jurulatih. Jurulatih. Kau sudah menjadi jurulatih kat BGA sudah berapa lama? Oh, baku gila bahasa. Aku rasa dalam 3 tahun kot. Aku start 2022. 2022. Ya, aku nak tanya kau, sebagai jurulatih, apa benda yang paling mencabar so far? Mencabar Kau rasa apa yang paling mencabar? Kalau 2 tahun. Mencabar dari sudut apa? Kau nak As in, kau nak mengajar dia orang tu kan? In the business itself. Kita start dengan mengajar lu lah. Start mengajar lu. Okay, so dari is there any specific crowd yang akan buat kau nervous ke? Okay. So tak tipu when bila aku first start untuk mengajar, benda tu akan datang macam the nervousness is still there because lah benda baru untuk kau mengajar, and then the feeling of what if aku tak dapat jawab soalan-soalan student. Benda tu akan definitely macam degrade my Kau punya credit, aku punya credibility as a trainer. Because as a trainer by right, you should be able to answer you punya student punya question. And then also the next thing is your adaptability kepada your crowd. Sebab definitely you takkan sure who will be your crowd. Okay, adakah whether they are someone yang ada background of coffee ataupun without background, ataupun someone yang either dia orang adalah fast learner, slow learner, ataupun the way they learn is very different. So untuk kita adapt dari sudut okay, aku kena tukar the way how I teach. Benda tu yang agak mencabar when I first started. Sebab the result shows yang okay, aku ajar style yang sama, result dia berbeza. Sebab the way people learn is very different. Kau ajar group kan? Sekarang tu group kan. So different group, different cara lah kau kena. Yes, so different group. Sebab nak tak nak kau akan dapat one pool of people, some with experience, some without experience. So how you nak gauge yourself untuk meet in the middle. Sebab if you go too deep, it's gonna be beneficial kepada yang someone yang ada knowledge. Tapi it's not gonna be beneficial ataupun relatable kepada orang yang tak ada experience dekat industri. So benda tu tak tally. So nak tak nak you have to be balance. You kena balance it out lah. You nak kena tarik someone untuk naikkan minat diorang. At the same time you tak boleh lose interest on orang yang dah ada experience. So benda tu antara benda yang cabaran lah as a trainer, yang you kena make sure during the first thing of the class, which is the icebreaker, that is where you kena gauge, okay, so this crowd macam mana your deliverable akan jadi. Tapi okay, so far kau dah mengajar kan, apa kau rasa ada changes tak dalam scene coffee Malaysia ni? Changes dari segi scene the appreciation. Adapting, especially appreciation lah. Sebab dulu once orang akan cakap kopi mahal kan. I would say okay, definitely ada lah kalau nak compare to when I first started dengan sekarang. Dari sudut penerimaan, dari sudut awareness, dah makin meningkat. Orang dah lebih kenal, they know dah cup quality, so they know how to evaluate their coffee, and kurang juga dari sudut questioning kenapa harga kopi mahal, kenapa dekat tepi jalan boleh jual lebih murah berbanding dengan kafe punya setting. And aku tiba-tiba lah lupa aku juga, tanya kau tadi in order for us to move forward, aku rasa lah benda ni antara approach yang bagus if you guys can also catch up
all the time dengan kita punya national championship lah. Championship. National punya championship. Dekat situ you will learn more about coffee sebenarnya. Because our very own barista work very close dengan farmer to elevate coffee better, to make new experimental tentang coffee. So dekat situ when you are in tune ataupun when you are up to date dengan current punya national ataupun not even national, ataupun kalau you nak up to date dengan macam WBC World Coffee Event pun, that's better. Dekat situ you akan learn more about coffee, you akan appreciate more about coffee. Sebab every presentation when the barista present, dekat situ datangnya the experience itself. Kat mana kena cari point-point apa-apa like the latest news update Okay, pasal latest news you boleh check on MSCA punya MSCA pula. SCA punya, MSCA pun ada jugalah. SCA punya portal. You can also check on WCE punya portal lah. And then also there are several macam aku tak ingat apa link-link yang Tapi yang dalam Malaysia yang available, ya, especially dalam Malaysia lah. Kan ada Malaysia, MSCA dengan roster-roster lah yang selalu organize ni. mainly on the roster yang selalu organize cupping lah basically. BGA ada latest ni nak held any competition? Stay tuned. Kita akan announce our MOC very very soon. Tapi tarikh MOC stand for? MOC stands for Malaysia Open Championship. Okay. So basically this championship is focusing on preparing untuk nak prep on the grassroots level for them to have an experience macam mana national punya championship really is. So daripada at least you tak ada experience, you nak pergi national, benda tu somehow akan jadi overwhelming. Betul. So at least you ada satu platform untuk you berlatih dulu diri you untuk prep yourself to go moving towards national punya championship. Cakap pasal championship kan ni for barista punya competition lah kan. So championship consists of barista skill, Brewers Cup brewing, and then also latihan lah. As a coffee trainer kan, okay, what is your advice or journey seorang barista untuk level up dia punya career? Okay, so benda ni it's quite big punya soalan lah. Because in the end you have to ask yourself apa yang you nak buat. What is your aim? What is your goal? Because as a barista, what's next for you? Apa yang nak buat? I wouldn't say macam benda harsh sikit, tapi saya takkan suggest any barista to stay behind the bar for at least more than 3 years. Ya kan. Because by end of 3 years, you should be aware of the layout of the bar, everything regarding the bar, in and out. So what's next for you? Sampai bila you nak jadi belakang tabir tu? Either you become a So roaster if let's say pula you nak elevate your career dari sudut, if let's say from a normal junior barista to a senior barista, what are the set of skills yang you can acquire? So you need to know as a senior barista ataupun a head barista, apakah you punya role and responsibility? Because as a barista you memainkan peranan. What is your role? Okay, as a senior barista, normally the level is about supervisor punya level. So as a supervisor, what are the macam leadership traits yang you perlu ada? As a head barista, apakah leadership punya traits yang you perlu ada? Dari sudut mungkin lah you have to create new beverages ke, okay, you have to be aware ataupun be familiar with ordering, and then you punya P&L reports and so on lah. Okay, ataupun you can also become a trainer, ataupun there are several ways untuk you nak create ataupun craft your career. Tapi kalau you nakkan advice on career punya, you can just contact me. Okay? Kita boleh tolong. Okay, kita nak tanya kita nak tanya terus lah. What are the courses yang Zakir cadangkan? Let's say kita dah ada junior barista ni. And then dia nak so what are the courses that would you recommend? Okay, so from a junior barista, I would highly suggest our full course lah, which is the 4-day professional barista skill. This set of skills ataupun this set of course is our main blueprint. This will prep you untuk upskill what you currently have. So that you will have a better understanding of workflow. You will have better understanding tentang your very own coffee.
what are the causes and effect if let's say you over extract ke ataupun you heat up milk too hot ke, and then you will have a better understand of the bar layout. So these are the and then also pasal machine grinder, we would touch a lot more on this kind of thing. So from just making coffee as a junior barista, you can just buat coffee. So when you enter this course, you will understand the whole entire operation and a little bit of the industry better. So that it will be a clear path untuk you nak start to craft your journey. Because the industry is, I would say, huge, and then there are a lot more opportunities untuk you grow from this industry. Dia tak terhenti sekadar sebagai seorang pembaca kopi. Betul. Dan Ikuan, ada apa-apa soalan nak tanya Zaki ke? Zaki nak tanya Dan dengan Ikuan ke? Aku nak tanya first sebelum bertanya aku. Okay, nowadays kan aku dah nampak kalau there's a lot of free classes. Contoh yang bawa government punya project, grant. So people that go for these classes kan, automatically they deny somehow, some of it they deny what they are learning now or before. Somehow I would say it's good lah sebab dia dapat the real knowledge now. Tapi adakah dia perlu stop? For example, kedai dia jual yang manis-manis, dia kena stop lah sebab it's not specialty enough. It's not. Somehow ada manusia macam ni. So apa yang perlu tally ni? Knowledge dengan sales, dengan what they are doing now. Dia orang lepas kelas tu maknanya dia orang drastic nak jadi specialty punya orang lah maksudnya. Ya. Dia drastic sangat perubahan tu. Okay. I'm not so sure, aku tak pasti. Normally other trainers akan macam end the class on what kind of value. Tapi normally what I would apa yang aku akan nasihatkan to all the students out there is basically you have to make a reality check lah. Okay? Reality check dari sudut penerimaan crowd sekitar you macam mana. Adakah diorang boleh accept the current trend of specialty coffee atau masih lagi di bahagian macam coffee yang manis-manis macam frap and all. Beginners lah. This is for cafe owners lah. Cafe owners, for kalau korang dah belajar new input, it's not necessary untuk you implement in your own cafe. Tapi untuk baristas, okay, some baristas bekerja di contoh chain ataupun even you punya independent cafe. So whatever you belajar in class may not be applicable kepada tempat you bekerja. Betul. Okay, because tempat you bekerja is already dah ada SOP yang tetap. So like it or not, apa yang you belajar, you have to put aside and tak boleh buat kepala because you are governed by a business yang dah ada their very own set of SOP. Betul. So like it or not, you have to live with it. Okay? And if let's say you nak buat kepala, it won't tally up dengan the goal ataupun vision company you tu sendiri. Okay? So apa benda yang you belajar is a value added punya thing, tapi it may not be applicable kepada you punya career ataupun tempat kerja you nanti. Betul. Faham. So Ni in the adalah end, tepuk dada tanya selera. Betul kan? Betul. But I wouldn't say classes are not good. Classes Yes. are very I good agree, yes. untuk elevate your understanding, elevate you punya knowledge to have a better understanding. Because from classes itself, dia boleh membantu you untuk to give a better customer service punya excellence. Okay? Dari segi contohlah kalau customer masuk, you are equipped enough with knowledge untuk direct them to an answer ataupun to order apa yang diorang nak at the moment. Itu je. Itu jawapan yang saya nak. kan? Dan kata-kata terakhir. Aku dengar dia orang cakap. Dah banyak masuk otak lah. Okay. This was a fun discussion. Thank you so much Zaki datang lepak. Zaki, ada any last word nak tambah lagi? Macam dah banyak ada. Majalah kopi untuk Kau negara. jap, bukan sepatutnya kau tanya soalan pula kat lagi dua orang tu. Kau tanya soalan. Kita bagi kau pula tanya soalan. Last.
Okay lah, untuk Dan nak. Ya, shit. Terkejut aku. Boleh ya? Boleh. Boleh jawab boleh lah. Okay, so if you were given a chance, kalau you diberi peluang untuk belajar tentang kopi, apakah di bahagian bukan bahagian knowledge apa yang you nak lagi untuk you belajar tentang kopi? Oh, knowledge asal usul beans. Asal usul beans. Kenapa asal usul beans? Sebab kebanyakan aku pergi specialty punya kopi, diorang akan diorang, contoh nak order latte, diorang akan bagi tahu ni Brazil daripada Farm mana? Daripada Brazil. Lepas tu diorang akan beritahu ni Kawasan dia semua. So bagi aku benda tu macam masih lagi baru bagus untuk lah kalau untuk kafe kat sini. Best untuk tahu, best untuk dengar. Okay, so aku ada satu lagi macam soalan to backfire you lah. Okay, so apakah by understanding asal usul kopi akan jadi relevan kepada you ataupun you punya customer? Relevan apa yang boleh bantu hang dekat situ? Bantu So sebab hang kata hang nak tahu benda tu. Sebab Dan kata what nak it helps. belajar tentang asal usul kopi. So macam mana that input yang you belajar is going to be relevant to you ataupun you punya business to give out a better punya customer service kepada you punya customer. Dia lagi bagi aku lagi mahir untuk bercakap dengan customer lah. Lagi confident lah kalau nak cakap pasal beans. Kadang cakap beans pun kita sendiri yang tak faham. Tak ada knowledge Tak ada tu. knowledge yang betul lah. Okay. Basically bila customer dengar tu, dia tahu yang kau ada knowledge and dia akan interested and create more appreciation dekat coffee tu lah kan. Itu So sebab itu then kau bagilah kata penutup untuk video kali ni. Siapa? Aku? Kau. Kata betul. Lama sangat ni. Mic kau tak function. Mic kau macam tak blinking sangat. So kau bagi kata-kata penutup. Zaki lah. Aku esok boleh. Okay, the guest. Oh ya. Esok tak ada dah. Ya. Hang ada lagi 27 nombor. Tahu nak cakap apa. Itu lagu. Okay. Okay. Ikuan lah. Kita try Ikuan lah. Ikuan. Cuba bagi kata-kata penutup. Ni dah terlebih lagi ni. Dah 7 minit dah ni. Aku tak ada kata-kata penutup sangat. Tetapi like Zaki said lah, we need to do a reality check lah. Sama ada kita own a company ataupun kita bekerja dengan company. So kita kena tengok lah. Apa yang kita belajar is good. Adding value is good. Knowing how to brew is good. Knowing whatever knowledge is really good. Tapi adakah customer kita perlukan benda tu dan company kita perlukan benda tu? Contoh SOP kita dah terletak. Kita kena pakai double shot, single shot, what not. Tiba-tiba kita nak ubah benda tu. Dan ada berlaku perubahan rasa. It's not in the bad way. It's not in a good way. It's just that customer ada complain, berubahlah rasa dari semalam. So how? Benda tu akan affect kita punya bisnes. Kita kena fikir panjang lah. Unless kita slowly nak introduce apa yang kita belajar dekat bos kita dulu, baru kita implement dekat customer. Kita kena fahamkan tempat kita kerja dan tempat kita operate sendiri. Itu saja. Okay. 3 minit kita tambah ni Zat. Okay, kita wrap conversation perbualan kita ni. Okay, nanti boleh datang lagi tak? Okay? Boleh. Nanti kita buat lagi lah. Minggu depan. Minggu depan on. Sekali kaping Tapi minggu depan kita pakai ni baju balik tarawih bau macam kena sikit dengan mood tema tadi kan. kami Alif baju tarawih ingat nak shoot smart. Kami pakai baju Melayu tadi. Aku belakang kamera kan kain plekat baju Melayu dah ni, tapi tak apa lah, kasih korang dulu. Okay. Alright guys, thank you so much for watching. Oh gila, yang bagi penutup belakang kamera. Okay, bye. Thank you. Bye.